Yung mga PL, auto cancel tayo. 3, 2, 1, macro. Macro, maipit tayo, ready, ready. 1, ready, 2, ito pa, ready, 3, ready, 4, likod, ready, 1, ready, 2, ito pa, ready, 3, ito pa, ready, 4, macro lang. Gago. Nagdapak sila lahat boy. Parang walang namatay sa atin ah. Macro kalas, ready 1. Ready 2, push. Ready 3. Ready 4. Ready 1. Preso patay. Nakarapatan yan. Dropan nyo agad tip ya. Sala na ba tayo? Si Bibay lang eh. Macro, MH sila, MH. Pag ano ah, pag napitigil na kayo ng MH, kalat kayo ah, kalat ah. Kalat. Basta diretso macro ko lang macro. Paksi may karapatan ka dyan. No, tingin likod. Push left. Left tayo left. Kalat, ready 1. Ready 2. Ito pa, ready 3. Likod, tingin likod, par. Macro, kalat, ready 1. Ready 2. Ito pa, ready 3. Ready 4. Macro, ready 1. Ready 2. Bigyan ng karapatan, Trump. Remit siya, Paxi. Latar, remit siya, 3, 2, 1, tara, macro. Kalat. Kalat mo na. Wag, easy lang. Kalibutan niya, yan, ready, 1. Ready, 2. SK. Okay, macro tayo. Macro. Tara, baba tayo, baba. Okay, dikit macro ha. Kalat, push, ready 1. Ready 2. Taas, ready 3. Ready 4. Ready 1. Ready 2. Tulak na, ready 3. Ito pa, ready 4. Macro, ready 1. Ready 2. Ready 3. Ready 4. Ronaldo. Patay kayo Ito, sa Macro, ready 1. Macro, kalat, ready. Reso. Ready, kalat. Ready, push. Ready, 1. Ready 2. Ito pa, ready 3. Likod ha. Likod, ready 4. Ito, ready 1. Ready 2. Ito pa, ready 3. Ready 4. Kalat, ready 1. Ready 2. charge yun. Ready 3. Macro, Taiwan paspat. ha. Uy, si Uyu ah, sali nyo. Hindi, sama Taiwan mo ha. Sali nyo si Uyu. Ready, kalat na. Mansi, nasa left ha. Nasa left, Mansi. Macro. Image lat ah. Si Uyu, sali nyo. Ready. Full. Ready. 3, 2, 1, macro. Macro, left. Nasa left. Sa left, Mansi kanina pumasok. Yeah, likod, tingin likod, macro. Mabili. R ano ha. Nasa loob ng R. Taiwan. Kalat ah. Yan, kapapasok lang. Kalat, ha? Kapapasok lang. Doon sa tindahan may pambukas. Teka, ESP yan ah. ESP yan. Okay, kaya nyo makuha. Nag-R, Taiwan, nag-R. Kung binubuksan mo na yun, para magpusan na yun. Nag-R naman. Sa loob na. Yeah, image kalat. Image kalat. 3, R, Taiwan ha. 2, 1. Macro na. Walang magbabox habang natakbo ah. Ano ba yun? Walang image yung kabila. Macro. Meron. Wala nga image boy. Ano ba Ba't wala kayo image? Hindi ko alam kung si MB. Sa MB, ano yung image ah? Tara, macro. Dikit muna, dikit. 3, 2, 1, push. Kalat ah, ready 1. Ready 2. Ito pa, ready 3. OT, ready 4. Ready 1. Wait lang. Rest pa tayo. Reto nyo si Freya. Si MB.
Wait lang nga po lang ako dito. Ito nga guys. Image slot ah. Image slot. Pwede ah. Sa inyo kaparte nyo bago kayo mag-image ah. Oo. Image. 3, 2, 1, macro. Walang mo papangatak ko. Kalat ah, kalat. Mid. Okay, macro na, macro. 3, 2, 1, push, kalat. Ready ah, ready 1. Ready 2. Ito pa, ready 3. Ready ah, 4. Macro. Resto ko. Verify. Sige, resto ko. Verify. May image. Pareso si... Yung uho nasa ara. Pareso si Ken. 3, 2, 1, macro. Image. Pareso si Ken. Image mo na, image. Macro. Push. Nasa right ah. Sige. Tagus tayo, MF. Left tayo daan, left. Ano oras nakapindot? Lalabas na ata tayo. Hindi, wala pa yan. Abot yan ah. Sige. Macro. Kalat pagpasok ah. Kalat pagpasok. Tutok sa OT ah. Ready, 1. Ready, 2. Likod. Ready, 3. Ready ah, 4. Macro tayo, macro. Ready ah. Pareso niyo si Ron. Kalat, ready ah, ready 1. Ready 2. Ino namatay pa. Hindi nang harapatan si Kram. Remix na lahat. Remix. 3, 2, 1, macro. Macro. File 3. Daw sa mayor's office pa. Kalat kayo, kalat ah. Hindi na tulad dati. Push. Pwede nang magdasang restaurant. Ready ah. Baba tayo, baba. Ay, iba yung mestre. Ito, nasa mid. Kalat, ready ah, ready 1. Ready 2. Taas na, ready 3. Ready ah, 4. Kilala ko lahat. Mid, kalat, ready 1. Ready. Gitna, ready ah. 2. SP ready. Bilog lang, bilog. Compress bilog. Kalat. Mid slot, mid. Station mid slot. Kalat, ready ah, ready 1. Ready 2. Tagos, ready 3. Kanan, ready ah, 4. Ready ah, 1. Macro. Pasok lahat, pasok pa tayo. Angat. Pareso nga ako na ito, Aurora. Dito mo mga tagalay na rin. Ready ah, kalat muna kayo, kalat. Mga image ko tayo. Grabe talaga si Naldo. No. Ready ah, nasa baba na. Image ah. Sabi lang kayo pag mag-PCP. Yeah, 3, 2, 1. Macro lang. Walang maligot. 3, 2, 1, tara baba. Right. Nasa taas, ready ah, 1. Tagos, ready 2. Ito pa, ready 3. Ito pa, ready ah, 4. Ready ah, 1. Tingin likod, ready 2. Ito pa, ready 3. Likod ah, ready ah, 4. Phoenix pa. Teka, macro muna, macro. Back. 3, 2, 1. Tara, push, baba. Ready ah, ready 1. Ready 2. Ready 3. Macro. Ready ah, 1. OT. Oh, entrance. Angat na. Mag-gayat Ito ah, kalat Paikutan nyo, mag-ESPN. Tara, bilog tayo. Ang year ni Mama, sigurado malinis. Ready 2. Ready 3. Pa, ready ah, 4. Likod, ready ah, 1. Ready 2. 3. Tangina, tinatakbuhan lang kayo. Ready ah, 1. Ayan. Macro. Conversion yan, yung mga contribution. Macro. Dry minutes na. Akit na, 4 minutes na.
Ready. Damage. 3, 2, 1. Trap push. Cancel ah, cancel. Ready ah, 1. Ready 2. Ito pa, ready 3. Ready ah, 4. Ano mo, Naldo. Sigaw si Naldo, boy. Reso patay. Kick na yan pagkatapos si Naldo. Reso patay ah, reso patay. Ready ah, ready. Emit siya lahat. May image siya ako, may image. 3, 2, 1. Kalat, kalat. Ready ah, ready 1. Ready 2. Ito pa, ready. Makro tayo, makro. Left, 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 left. Cut na, cut na. At ano mo lang ba niya? Makro, makro. Okay, makro lang. L2 ah, L2 tayo, L2. L2. Remage tayo lahat, remage. Alam mo, sa papunta ka lang ako dyan. Sige, sige. MH. 3, 2, 1. Makro. Makro tayo, makro. 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 On the way na. Tumawag yung si Ready ah, ready. Kalat, kalat, kalat. Okay, dikit-dikit. Walang dikit-dikit. Mid. Mid, mid. Push. Push left. Cancel, cancel. Ready ah, ready 1. Ready 2. Tama, ready 3. Ready ah, 4. Tupa, ready ah, 1. Makro, makro. Akit na tayo, mid. 3, 2, 1. Alis ka muna. Ah. Diyan na si Galit ko. Tawid na tayo, tawid na, tawid. Makro. Huwag mo na kay MF, ano? Jay. Wait lang, tanga na uli na Sige, sige. Wala ka laging MH, Supreme. Hindi, umalis ako, may tumawag eh. Sige, sige, angat siya, angat. Angat na MF. Angat MF. Verify ba kayo? Maunat naman yan. Ayun, Taiwan, Taiwan. Push. Pagpasok, kalat ha. Pagpasok, kalat. Kalatan nyo ha. Tutukit na, ready, ready, 1. Ready, 2. Pumasok na sa araw na. Ready, 3. Likod ha, ready, 4. Cancel, ready ha, ready, 1. Ready, 2. Ito pa, ready, 3. Pareso Yan ang ko, ito pa, uwa. ready, ready. Kalat muna, kalat kayo. Tutukit, tutukit. Pareso ko. Sa Paxi. Ako muna, ako muna, ako muna. PL mo. Uy! Wala mo ko man. Emit siya. Pareso. Kalat kayo, kalat na, kalat ha. Kalat. Oh, flashing ah. Kalat ha, ready. Preso pa tayo ha. Moving na ah. SG ah. Okay. R. Kalat kayo, kabilaan tayo. Tag-iisang party tayo. Ready ha, ready 1. Ready 2. Ito pa, ready 3. Ready ha, 4. Ready ha, 1. Ready 2. Likod, ready. Gate. Makro, remix lahat, remix. 2 minutes, kalat ha, ready, cancel. Ready ha, 1. Ready 2. Mura lang. Reso pa tayo. Tropa. Hindi ako pa. Pag yung mababang unit, huwag nyo lang ipa... Isang set, computer. Rego. Kalat. Ready ha, 1. Okay. Uy, kalat kayo, kalat. Ready. Dito ang party ko. Ready lang ha. Dito party ko. Gitna kayo, Jun. Party mo, Jun. Gitna kayo. Dito daw tayo. Sabi ng- RTX, kabila kayo, RTX. Kanan kayo ha. RTX, kanan kayo, kanan. Nasa loob lahat ah. Wala sa labas ah. Dito daw tayo sa gitna para Image lahat. Ready ha. Walang lalalim sa gate ha. Ready. Uy, yung Dikit. Burko. Dikit 24 yung Burko. Dikit kayong dalawa dyan. Nakakaibanda. Dito kayo, Jun. Yan. Yan. Dito. Naldo, dito kayo. Oo, sa walang party. Pasok na sa L ah. Jack, wala kang party, Jack eh. Dito ka na lang, Jack, oh, sa gitna, oh. Armancy, LSG ah. Ready, ah. Nandiyan na, nasa lubong na nila Axel, ah. Ready, ah. Ano nakuha ni Kentaro? Nasa atin. Ready, ah. 80 seconds. Meron. Oh, Papasok na yun, ah. Papasok na, ready, ah. Ready. Ha? Nandiyan na, nasa kanan, ah. Image lahat. tari mo ako mag- Alerto na.
50 po. Alerto 5 seconds. Ready ready, 2, 1. Mo kanina Yan, nakapangit. iba Kita macro. Push. Left, L3. Ito, ready. Baba muna, baba. Ready ready 1. Ready 2. Ito pa, ready 3. Likod ready 4. Ito pa, ready 1. Ready 2. Ito pa, ready 3. Ready 4. Okay, di kayo mamamatay niya. Ito pa, ready 1. Ready 2. Ready 3. Wala ko sinain. Ready 4. Reso pa tayo sa pa ready 1. May tumutuldok. Wala ko sinain. Reso lahat ng patay. CMB muna. CMB muna. Mid uho R Mansi. Si U muna. Ay si ano muna CMB. CMB muna yan. Tapos reso mo sila ano. Sa loob na yung dalawa. Okay, ready lang. Easy lang kayo sa reso. Reso yung ano, Benjo. Freya. Oh. Paloy. Okay, macro. Gawan Right. I left. Ay, mamatay MH ang slot. teammate. MH slot. 3, 2, 1. Push. MF. Ang tawag ba? Meron, go paloy. Kalatan nyo ha. Tutokoti. Ready 1. Double kill. Ready trap push. Macro. Kalat, ready, cancel, ready 1. Ready 2. Ito pa, ready 3. Ready 4. Ready 1. Macro. May namatay. Dikit. Macro. 3, 2, 1, trap push. Sa labas yung SG Sige. Macro, ito, nasa mid. Mid yung SG. Yung Tulak tayo, Mansi, nasa L2 nasa L2. L1 yung ano Mansi Okay, clash. Kalat na. Yan na, dyan L1 Kalat na. Tulak, ready 1. Ready 2. Ito pa, ready 3. Ready 4. Ready 1. Ready 2. Macro. Ayan yung makuha, wala mag-image. Cancel, kalat. Ready 1. Ready 2. Ito pa, ready 3. Ready 4. Hagdan, ready 1. Macro na. Wala mag-image Ken, papakuha ko Ken Putang ina, daming swordsman na naman na walang party. Buo na lang kayo party, tas takbo na lang kayo sa loob. RSG, go paloy. Dropan kayo ng city. RSG, go paloy. Mid Tinan mo nga, Bibay, nasa Discord ka ba? Kung nasa Discord ka, Bibay dito. Bibay. Oh, yun. Sibakin sana kita Sa loob na yung ano ayun na, nakuha na. Okay, okay lang. 17 minutes pa Mid tayo lahat, mid. 3, 2, 1, pasok. Mid lahat. Saan tumapak? Jay. Sa R, yung Mansi. Teka lang, walang epic stick. Nasa labas pa yung uwan, saka go paloy sa Mansi na. Teka lang, wala kasi epic stick. Sono 2. Ano ba kayo? Wala ba slot? Wala MH rat. MH na. MH kalat Ready 1. Ready 2. Ba ready 3. Macro muna, wala bababa. Paloy nasa R MH Paxi. MH ako. Ready Yung mga MH, may mga MH na kalas na sa macro. Yung mga may MH kalas na macro. MH lang, MH. Sige. Party ko lang dito. Kalat tayo may mga MH na kabila party. Kalat ready, cancel ready 1. Ready 2. Macro. Sige, macro muna. Uwan din, nasa R din. 3, 2, 1, trap, push, cancel, ready 1. Ready 2. Sapa ready 3. Ready 4. Angat, ready 1. Ready 2. Sapa ready 3.
Ready, 4. Macro, macro. Ingat na. Di Taiwan pa. O mga dyan tayo. Ready, ready. L, uwa, SG, L. Pasok na. Sige. 3, 2, 1. MH lahat MH. Pinasa ara, pumasok na rin. Tara, macro. Macro na, macro. Wala mabubab sabang natakbo. 3, 2, 1, push. Kalat Pagangat. Nasa L2 na, nasa L2. Kalat. PL, auto cancel tayo Follow it Bill. nila, pumasok ka. Okay, mid tayo, mid. Sa iwan lang. BA po. Ready. Tulak taas ready, cancel. Ready, ready 1. Ready 2. Taba, ready 3. Ready 4. Macro, ready 1. May tumutuldok. Macro na, macro. Emit. 3, 2, 1, macro. Walang mabubab sabang natakbo. Sa labas SG Okay, cancel naiwan. Mga PL auto cancel mga PL. Kalatan nyo. Ready 1. Ready 2. Taas na, left. Taas na. Yan, mid Ready 3. Ready 4. Kalat paikutan nyo na SP. Nag-SP yan. Gago. Bilog na. Follow yung maapak sa araw, tsaka Mansi. Sa ilang uwo ng SG. Tsaka sa iwan, pumasok. Sabi lang Okay, MH salad. MH. Ready. Macro 3, 2, 1, push. Left. Left. Kalat nasa L2 Kalat kayo Okay, dikit. Sulok na iba. Bumaba. Laser. Kalat ready 1. Ready 2. Ready 3. Ready 4. Ready 1. Ready 2. Oy, marami pa. Ready 3. Ready 4. Hagdan. Ready 1. Ready 2. May tumutultok. Macro. L2. Macro. Easy lang. 3, 2, 1, push. Kalat. Hindi nasa labas pa. Okay, macro. Compress. Mabilisan kayo, men. Hintayin nyo kaparte nyo bago kayo, mag-emit siya. 3, 2, 1. Macro na. Wala na magbubabs. Macro. Kalat. Ready 1. Ready 2. Ready 3. Ida. Macro. Nasa mid 3, 2, 1. Kalat. Cancel. Ready 1. Tulak na. Ready 2. Ready 3. Ready, macro. Kalat. Asan? Diba? Ready 1. Ready 2. Macro. Mansi, nakaapak sa R. Uwo ng SG, nasa labas na. Pag alam nyo malapit kayo, huwag na kayo magpareso Labas ka agad. R, Mansi Pasok na. Sige. Hindi na uwo, nasa labas pa. City Jack. Gago, kinuha pa ni Green. Solo flight na yan. MH. L, SG, L. Okay, sige. Macro, kalas. Ready 1. Ready 2. Kalas ulit. Mayroon pa, second wave. Macro. 3, Uwo, pumasok 2, na sa L 1, ready Okay, macro. MH nata, MH 3, 2, 1. Kalat, cancel, ready 1. Tulak, ready 2. Tulak. Ready. Okay, tagus mo na. Okay, dikit Ready 1. Ready 2. Tingin likod. Likod na. R, yung upalit Likod. na pumasok ka. Okay, par. Kalat, cancel. Ready 1. Ready 2. Ito pa, ready 3. Macro, taas. Mag-ESP ulit yan Mag-ESP yan. 3, 2, 1. Tingin macro.
Sige, macro. nasa labas na. Macro, left. Push. Pumasok, Mansi at saka ano. SG, nandyan. Taas, ready. Kalat SG, kalat SG, kalat SG, ready. Kalat lang, ready. SP na naman. SP. Dikit na, dikit. Angat kayo, angat. N. Ay, R. Okay, macro. Macro image cut. 3, 2, 1. Baba. Kalat. Kamit. Okay, kalat yun, kalat muna, Ay, tapos na. Push sa taas. Ready, 1. Ready 2. Likod ready 3. Ready 4. Ready 1. Ready 2. Macro, ready. Mid, Macro muna, macro. Macro, baba tayo, baba. Dropan nyo ng party nyo city. Macro, Elang Mansi. taas, tulak taas. Ready 1. Ready 2. Kanan. Macro, ready 3. Ready 4. Tingin the entrance. Baba, tingin baba. 9 minutes Mid. Ready ready. Kalat muna, Tutok muna baba, tutok baba. Okay, dikit na. Miss kalat. Hindi ganun yan. Yun, ingay. Tayo nyo Ready Okay, miss lata, miss na. 3, Sa 2, loob na yung Opalit tsaka Uwa. 1, push. Macro, right. 20 po 20. Verifying. Okay, ayan sila. Tingin likod. Macro, file 1. Wala sa labas ha. Tara, laser. Nasa taas na. Kaluan nga natin yan para di makatulog. Sa MF, left. Ay, hindi class sa MF. Hindi, pinatay nila Axel. Okay, macro. Ito left, ready 1. Ready 2. Ito pa, ready 3. Macro, ready May nakapindot. Push, MF. Wala na. Tingin likod na. Wala na. Macro. Nasa labas lahat. Macro muna, bilog tayo lahat. Bilog. Pumasok ng Arang Mansi. Elang SG. MH tayo lahat MH. 3, 2, Nasa loob 1. Elang tsaka R. Tara, R. Teka. Sabay nga macro. Lakad, 3, 2, 1, takbo. Hindi masasalubong mo dyan ha. Kung didiretso sila. Kalat. Kabilaan kayo, kabilaan tayo. Nandyan. Flashing yan dyan. Okay, ready. Tulak tayo tulak. Down. Baba tayo, baba. Tingin na entrance. Kalat. Nasa left, ready 1. Ready 2. Pa ready 3. Macro. Tingin na, baba. Tingin dan. Sa labas pa lahat ha. Nasa labas pa lahat. Sa R. Saka nag-L yung Mansi. Sige. Macro 3, MH flat. 2, 1. Wala na magbababs. Macro. Elang SG ha. Nauuwa. Left. Macro. Kalat. Ano SG ha. Tagos cancel. Sepa ready 1. Ready 2. Sepa ready 3. Macro. Preso pa tayo. Uho nasa R ha. Ito sa LB muna. LB muna. Hintayin nyo kami. Nag-revive na siya. I-revive na kayo, revive. Image siya. Image lata. Image. Build nasa Sige. loob. 3, 2, 1. Baba. Taiwan, R Taiwan. Taas. Kalat. Tara, macro. Kanino may Q? Ingay naman. Mute. Macro tayo. Minute na si Vicky. Macro. Push, taas, cancel. Ready 1. Sagad, ready 2. Sapa, ready 3. Ready 4. Sapa, likod, ready 1. Ready 2.
Macro, macro, macro. Huwag kang mag-image ha. Wala mag-image. Nag-OT ba? Meron, meron. O, yan nyo, yan o. Wala mag-image, wala mag-image. Mid ng ano, uwo. Uwo na guild, mid, Mansi, right. Ay, left, left, left. Wala mag-image, wala mag-image. Lalabas na ako. In 3 minutes ha. Sige daw, sige. Sige, sige. Mamaya na mag-image. Wala mag-image. Wala mo na mapasok, wala mo na mapasok. Sama-sama na lang sila. Oo nga. No. Naglaban-laban pa sila. Nagsama-sama na lang sila. So, may chance pa sila manalo. Pasok tayo mid. Mid lahat, mid. Mid na. Patay sila, Axel. Mid na, mid. Mag-SPM. Mid, 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 mid lahat. MH. 3, 2, 1. Kalat, ready ha, ready. 1. Ready, 2. Ready, 3. Okay, macro na, macro. MF ta, MF. 3. Kalat, kalat, ready. Cancel. Isa pa, ready ha, 1. Ready, 2. Tagos na, tagos na, tagos na, tagos na. Angat na, angat. Angat na, angat na, OT. Ken, angat na, Ken ha. Right ha, right. May nakapindot na, may nakapindot. Okay. Macro tayo, macro. Yung SG na uwo na guild, wala. Nasa labas lang. Bilog tayo, bilog ha, bilog, bilog. 3, 2, 1, push. Kalat. Kalat ha, ready, ready, 1. Ready, 2. Pa, ready, 3. OT, tutok, ready ha, 4. Ready ha, 1. Pwesto, pwesto kayo, pwesto. Nag-L ah. Ken, baka wala ka CD ha, pantinin mo. MH kalat, MH. Nasa loob na lahat, wala na sa labas ah. Ken, masyado maraming wave eh. Mga ano, saktong 250. Wag Ken. Masyado maraming wave. Baka maubos kami. Party ko mid, party ko mid. Pwesto bo, pwesto bo. Pwesto kayo, pwesto. Okay, pandyan na ah. Paano dyan ah? Kaklashing yung mga yan. NCR. Pasok. Eh, baka si padali Ken eh. Ready ah. RTX, huwag kayong masyadong ano. Ready ah, nasa kanan na, nasa kanan na, nasa kanan na, ready. Kak, makikita yan ng ano, Mansi. Ready ah. Okay. Ready lang ah. MH lahat, MH, MH, MH. MH ah. Ready. Okay, hindi papasok yan. Kasama yan, nasa labas yung mga kasama niya. Walang ano, walang ano ah. Ready lang ah. Naku, nagtabang. Ang dami rin palang SG. No? Oo, ayaw nila mag-compress. Saka na, ayaw na lang nila magsama-sama. Pag magsama-sama yung tatalunin tayo. Marami yung uwo eh. Pag tayo niya. Pag Ano yun? Ready ah, ready, ready. Ken, pindot. 230. Para sa kalbo din yan eh, mag-pride. Ay, lima ka din kaya din ah. Ready ah. Sa loob lahat ah. yan. Wala sa Alerto na, alerto ah. Saan tayo ah. Okay, magka-clash ah, ready. papatayan sila. Ready lang ah. Binibigyan na yung tasa. Sila nagsampata. Ang inalas, 4 na dikit na lang to. Champion na tayo. Ready, ready, 1. Ready, 2. Ready, 3. Macro, balik na, balik twist 2, balik twist 2. Game, Pumasok. wala yung ano, SG lang nasa loob, Mansi. Ready ah, ready, cancel. Ready ah, 1. Ready, 2. Isa pa, ready, 3. Second wave ba? Second wave ba? Ready ah, ready. Ready ah, 1. OT. Kuha na kin ah. Wala, mga nakaapak lang sa ano. No, makukuha na natin. Dikit na. Makukuha na natin. Dikit na. Dikit. Dikit na lahat. Tara macro. 3, 2, Mansi ah. 1 image lahat. SG. Teka, may 10 seconds eh. Saglit ah. Saglit. Teka. 20, di ba? Dapat 20. Yan, yan.
Pag bumaba na yan, 4, 3, 2, 1, tara, push. Dikit macro. Haba natin eh. 3, 2, 1, takbo. Kalat. Kalat. Alag pa. Mid. Kalat ha, cancel. Ready ha, 1. Ready, 2. Tingin likod. Meron sa likod ha. Ready ha, ready, 3. Macro muna, macro. Macro, walang akit ha, 3. PL ha, PL una. 3, 2, 1, push. PL una, ready, 1. Ready, 2. Ready, 3. Ready, 4. Ready, 1. Macro na, macro. Macro, dikit lahat. Emi siya. 3, 2, 1. Push. Walang mo ba pasabang natak mo? Nasa lip ha, ready, 1. L ang SG L nauuha. Sige. Dito lang tayo. Dito lang ha. Pasok lang. Ready ha, cancel nyo yan. Sa likod. Dito na. Macro ha. 3, 2, 1, push. Kaya nyo makuha. Ay, man, 645. Kaya nyo. Last minute lagi tayo, nasa taas. Kalat. Cancel PL. Ready ha, 1. Ready, 2. Ready, 3. Tagos. Macro na. Macro, 3, 2, 1. Tara, baba. Baba. Pail 1. L1 kalat, cancel, ready 1. Ready 2. Taas na. Ito para tayong preda. Hindi, no, testing na kasi natin yan. Uy! Macro. L1. Tigang run. Na-testing na natin yan eh. Lahat ng karakter na subukan na natin. Brawler na lang hindi. MH lahat. MH 3, 2, 1, macro. Wala na magbabaps. Macro. Ay gago, nag-OT nga pala. Nag-OT nga pala. Nag-payment ka. Dito lang muna tayo. Muna sila. It's a prank. CD ha, baka wala kang CD dala. Kaya, pati na may CD mo. Pag nakuha natin to, last 3 days na lang. Yun na. May ma-ready na yung ano. Kahit ano nang gawin nila, wala na, hindi na makahabol yung score. Huwag natin kikwitan. Pwede natin laro-laruin. Yan, Ito madami na kayo kalaban. TP1 kasi sunod dito eh. Pag natapos yung GBG, simula first week na October, CP1 eh. Nung Macro. 3, 2, 1, pasok. Wala ka CP1 eh. O, pag nanatambaan na natin talaga, laruin natin sila bowler. MH lahat ha, MH. 3, 2, 1, macro. Yung mga, right tayo, right. Drapan yung city si Jack. Sariling takbo lang yun. Left, ready 1. Ready 2. Ready 3. Macro tayo, macro. Wala mag-image ha. 3, 2, 1, baba. Macro. Taiwan ha. Okay. L pala yan. Salubong natin dyan. Tagos taas. Teka, kalat. Wala yan, mag-SP yan. Ready 1. Sabi niya. Pindot ko ah. Okay, wala mag-image ha. Wala mag-image Paloy. Wala mag-image ha. SP rin yan. Oo, diba? Nag-SP rin. Wala mag-image. Sa may Taiwan ha. Tahimik ata ni Ayaw ngayon. Kay Dawa. Dawa. Taiwan. Tsaka Kopaloy. Macro tayo, macro. Right. Right na lang. 3, 2, 1, pasok. Pero hindi ka sigurado po ah. Oh, right. Tayo mapuntaan eh. Salubong na lahat ha. Okay, macro.
Tang ino, 40. Dalawa lang patay ni Benjo. Macro, MH. 3, 2, 1, macro. Push. Wala na mag-go-up. Entrance. Puta, nasa left. Cancel. Ready, ready, 1. Ready, 2. Pa, ready, 3. Macro na. Macro. Cancel, cancel taas. Ready, ready, 1. Tagos na, ready, 2. Ready, 3. Tagos na. Macro. Labas lahat. Iwan lang nasa loob. MH lahat. MH. Iwan lang nasa loob ha. Sige. MH lahat ha. Tayo niyo muna ka-party niyo. Drop. Sino wala sa atin, boy? Sabi mo si Munisin. Sino? Ano si Uhu? Parang nag-lip ah. Ano na pala ano. Pasok na ha. Nag-R. Okay, macro. 3, Mid yung ano ha. 2, Mansi. 1, macro. Huy! Pukin ang ina. Sa FPS, ay sa archery guys sumusunod eh. Macro, push. Verify. Okay, Mansi mid. entrance. Ha? Kalat, ready, 1. Ready, 2. Tang ina, auto eh. Auto SP ha. Sugod SP ang puta. Macro muna, huy! Puta. Matrash talk pa ako eh. Macro. Right. Tagos right, ready 1. Ready 2. Matrash talk pa ako eh. Nasa par na kayo. May nakapindot pa? Ay, nakapindot pa. Wala mag-emit siya, wala mag-emit. Kalbo. Yan na. Mansi. Cancel. Puta, di ko nakita. Ready 1. Sa Ella. Oo ha. Ilan lang bumagsak oh. Mga walang code yung mga bumagsak. Dito na tayo. Laruin na natin sila. Dito na. Drop kay City. Ready ah. 3, 2, Ay, malaglagan 1. kayo ha. Right. Ready ah. Ready 1. Ready 2. Ready 3. Ready ah. 4. Gago, walang count ang hindi. Ready ah. 1. Ready 2. Ready 3. Parang magsipas nila. Ready ah. Macro sa baba. Macro. Ready ah. Ready 1. Ready 2. Taas. Ready 3. Ready up. 1. Hindi naman mo sa dami ko oh. Uy. Mic mo. Sino yun? Uy. Ang dami ko. Ready ah. 1. Ready 2. Dalampat yan eh. Ready 3. Masakit ba? Alis ka muna. Pinasarap lang Di ata kita. pwedeng patayin pag level 1 lang. Dapat suited. Oh. Left tayo. Left. Nagagalit na si Jun eh. Sa labas oh. 3, 2, 1. Pasok. Tinumit. Kaya maging... Tinumit PG24. 35-0. Left. MH lahat. Kalat. Cancel. Ready ah. Ready 1. Ready 2. Ready 3. Macro. Yung mo napapansin si 600 at 6,000. Asa ba? Sa 0 na. Mas mataas sa 1. Luwag post ba? Okay, macro. 3, 2, 1, baba. 1 mid. Game. Mid muna tayo. Tingin likod ah. Tingin muna likod. Sa likod. Sige, tingin muna likod. Ready ah, ready. Bypass na, ready 1. Ready 2. Ready 3. Naman. Ready ah, 4. Indot. Reso. Okay, hayaan mo. Reso, bilog lang kayo. Cancel, ready ah, 1. Ready 2. Sapa, ready 3. Ready ah, 4. Sapa, hagdan, ready ah, 1. Hagdan, ready 2. Hagdan, ready 3. Macro na, macro. Taas. Tangat. 10 pa ba? May 10, wala na. Wala na. Wala. All door na kaagad. Okay, wala mo na mag-image. Lakas sana ng Phoenix. Sila yata pa tayo. Sa party. Okay, yan yung wala mag-image ah. Pati HG. Cancel. Image, patay lahat.
Ay, patay na yung OT. Lahat ng puto. MH ah, MH. 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 Pasok pa pala dito sa loob, parang kamit, Okay. No. Paikutan nyo muna to, paikutan nyo muna. Pag-SP yan. Erecta SP yan. Oo. Likod. Cancel Kaya- likod. Ready 1. Ready 2. Ready 3. Ready 4. Likod. 1. Macro. 3. Nasaan na? Two. Nasa arko, Kaloy. 1. Push. Right. Wala na magbabab sabang natakbo. Kalat. Push ah. Cancel. Ready 1. Ready 2. Ready 3. Taiwan Macro na, macro. Macro muna. Remix kalat. 10 minutes ha. May nakapindot ba? Nawata. Mansi. O yan o. Nagtambayan sa labas. Alam na mag-gaming Kaya siya. sa labas, no? SP tayo, SP lang. SP na tayo lahat. SP lahat, SP. SP. Nasa labas siya, nagpipikiyan. Tapos dito tayo dito. Bili. Dito tayo mag-gaming siya. Ay wala, wag na. Ready ah, ready. Kalat sa taas ah. Kalat sa taas. Ready ah. 3, 2, 1, push. Ready ah, 1. Ready 2. Ready 3. Ready ah, 4. Hindi namamatay yung XXX, oh. Wala namang patch yan. Eh di nga, Level 1 eh. Yung Di ba kaya? Oo, di makapatay. Bata lang yan, bata. Mid tayo, mid. Mid 3, 2, 1, pasok. Sa mid ah. Last na naman. MH. 3, 2, 1. Macro. Push. Right. Right tayo, right. Ito, nasa mid. Ready ah. Push, cancel. Ready ah, 1. Ready 2. Ready. Taas. Cancel ah, kalat. Ready ah, ready. 1. Ready 2. Ito pa, ready 3. Bibire na, ready ah, 4. 1. Okay, dito lang. Pindot Taiwan ha. Okay, yan lang. Okay, yan lang. Oo, nasa left. Oo, Okay, 3, 2, 1, push, left. right ang kupaloid siya. Okay, sige, left muna tayo, left ah. Left. Tulak cancel, ready, 1. Ready, 2. Likod naman, ready ah, 3. Phoenix. Ready ah, 4. Ready ah, 1. Ready, 2. Ito pa, ready, 3. Hinamatay. Adimage siya, ready. Ay, wala pala mag-image. Gago. Naka-open nga. Okay, okay lang. Tara, macro. Macro. LLL, sa likod natin, Mansi, Taas tayo, taas. Sayang Natin, shit. Mansi, Okay, ready. MH ha. Doon na, wala na. Dito muna tayo, dito. Drop kay city ah. Papasukin natin lahat. Drop kay city ah, ready. 3, 2, 1. Ready ah, 1. Ready 2. Pa ready 3. Ready ah. Macro 1. Sa loob. Right tayo, right. 3, 2, 1, pasok. Ayun, si Pasok ha. Pasok lahat. MH. 3, 2, CPU. 1. Macro. Bigit. Left tayo, left. Palep. Ay, puto. Palep. 51. Yeah. Left, nandyan, sinusundan sila na eh. Okay, macro muna. Macro ah. Ready ah. Sinusundan sila sila. Sulok tayo. 3, 2, 1, push. Ready ah, 1. Ready 2. Pa ready 3. Ready ah, 4. Pa 1. Macro. Wala mag-image. Ah. Atra, nasa emit po, bakbakan na emit. Macro na. Babakbakan sa emit. Emit na nga tayo. RO, RO. Nasa labas si Ken ha, nasa labas. Ken.
Ken, mag-chat ka, Ken. Minutes. Ayun. Kalat, kalat. Tutukanan muna. Tutukanan. Ready, 1. Ready, 2. Ready, 3. OT. Mag-move, gago. Ngayon, dito na tayo? Depende lang natin. 5 minutes na lang. Oo, 5 minutes na lang. Ready. Ang ina, taga na ito tumakbo pa yun. Ito, mag-IC lang. Cancel. Ready, 1. Ready, 2. Tinamaan ako, 3. Ready, 4. Likod. Ready, 1. May ikot. 2. Reso lahat. Wala magre-revive. Meet man, si pumasok. Si MB, pasundo si Ken sa labas. Si MB, labas ka muna. Meet siya mo muna lahat. Si MB. City o Jack. Ready, Sa lahat Ilang na. parte ito ka, no? Oh, wala. Ronaldo, 45 no? Ang Ronaldo. Ready, Si MB, na-image mo na yung OT. Ready, nasa flat na. Nasa flat na. Pesto. Okay, takbo lang kayo, takbo. Ken. Nasaan na, Ken? Ready, Ay. Patay? Joke lang. Pambado ka, no? Gago, wala siya image eh. Hindi, may image yun. Sinundo na si MB. Hindi, na-cancel nga eh. Cancel image niya. 5 minutes. Sundan mo lang siya sa MB. Oh, patay si CMB boy. Yan na, ready. Pareso nga si CMB. Ang layo pala. Wave ka na, takbo ka na dito. MB, revive ka na, tas takbo na lang. Sabi niya, ready Huwag masyado malalim Sa loob Dito lang. lahat Hindi talaga nagpalit ng ano to, ng character si Jack, no? Sa loob Ready lang. Saan na si MB? Layo pa. Ready 1 nga natin yan, tol. Laser pa lang. Okay. Ano natin yun? Nasa na? Kayo Lagi Nasaan na? sa loob Man L3 na, SG Alerto L1 man siya, L1 man siya. JB. L3 na. Ready, Ken Ready Kalat Kabila na to Ready lang Ken, 2:30 ulit pinutin Ready ready. Okay, walang papasok. Ay, wala lalabas Patayan niya sila dyan. Sige. Ready Mga 220 muna, Ken. 220. MH kayo MH lahat Ano si MB? Diyan Pati yung natin. Patayan. Ready ready. Dropan nyo shooting 24. 2 minutes, Ken. 2 minutes. Sakto 2 minutes. Ready lang. Okay. Sakto 2 minutes, Ken Ready BA na lahat. BA nyo na lahat BA R3 na, ready Pindot. 2 minutes sa akin pindot, Ken. Ready ready. Putang sagasaan na sila dun. Maglalabas. Kasi sa gitna sa labas ka, Dok. Dito kasi sa loob. Magpapatayan ng mga yan. Sila magdedeplaro sa atin. Yeah, ready. SG na. SG, ready Ready na, ready. MH lahat MH. Sige, 3, 2, 1, dikit na Putang, nagpapatayan na sila lahat. MH. Ready. Good. Wala na magtatangka niyan. Ano yan? MH. 3, Buwan tayo labas. Buwan din yan. ready Okay, macro. 3, 2, 1, push. Right.
Ready ah, 1. Matay lahat. Putang. SP. SP ang puta. Nice game, nice game. Labasin na natin. Game. Ito, Oo, ito. oo. Ito, Ngayon, ano na yan? Oh, papapit paksi oh. Miset oh. Yun oh, ito. Okay, Oh, one right. up. Nalagangin na. Ready 2. Ang ina nyo, boom. Ready 3. Ready 1. Macro. ang ina nyo. Macro. Kayang kills. Walang kill. Ano ba yun? Oo, balag-bagal. Eh, puta ina mo, rape. Oh, TW. Ah, TW tayo. TW.